Okay, let's go. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelku Rosi Painting. Dan semoga Mas Bro semua yang sedang menonton konten ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Dan di video kali ini aku cuman mau sharing untuk pengerjaan project airbrush dari Ninja buat drag ya. Jadi di sini media berbahan dari fiber, dan sebelumnya sudah saya lakukan pendempulan, perapian di semua bagian yang menurutku fibernya ada yang crack atau pecah, dan sudah saya epoksi dan saya amplas. Tinggal kita menuju untuk mengeksekusi di warnanya. Dan untuk di sini background atau warna inti, customer meminta sih warna hijau bonek atau hijau persebaya, wasik. Jadi di sini untuk campuran hijau ini sebenarnya ada sih. Kemarin aku campur warna lime green, campur dengan warna hitam sama kuning sedikit. Dikarenakan mumpung masih ada stok warna dari lime green, jadi saya pakai itu. Cuman saya oplos sedikit memakai warna hitam dan kuning Mas Bro. Dan di sini setelah pemberian warna dasar selesai, aku tunggu kering 6 jam. Setelah itu baru aku menginjak ke proses grafis atau pemberian solasi untuk membuat pola-pola grafisnya Mas Bro, atau pola strippingnya lah. Jadi seperti ini kurang lebihnya konsep daripada strippingnya nanti. Karena benar-benar bingung sebenarnya, karena customer cuman memberikan ku gambar contoh sampel dari motor Ninja Drag Thailand kalau nggak salah itu. Yang penting customer minta simple, nggak keribetan gitu Mas Bro. Oke lah. Jadi di sini langsung aja untuk mewarnai grafis. Sebelumnya aku tembak dengan warna putih Mas Bro, karena nanti di sini akan aku warnain dengan warna merah, biru, sama apa ya, nanti bisa Mas Bro lihat sendiri lah. Yang terpenting nanti di bagian depan ada tulisan angka, dan di bagian tangki nanti itu ada ya sedikit apa ya namanya, batikan sedikit lah, biar tahu kalau motif ini adalah motif dari Indonesia, yang kesannya seninya adalah di batik Mas Bro. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita semprot aja. Dan di sini saya pakai buat bahan pakai PU, karena kalau main airbrush atau grafis, kalau kita memakai cat NC itu lama keringnya. Jadi nanti ditakutkan saat kita melakukan pencabutan atau penempelan masking tape atau lakban itu bakalan membekas Mas Bro. Membekasnya itu bukan membekas karena bekas lemnya, melainkan bekas dari cabutan dari masking tape-nya itu Mas Bro. Jadi di sini kita ukur dulu pakai solasi. Di sini saya pakai solasi yang ukuran 1,5 mm untuk pemotongannya. Dan di sini kita usahakan untuk presisikan antara kanan dan kiri agar nanti terlihatnya lebih ciamik gitu Mas Bro.
Sebelum kita melanjutkan ke warna merah, di sini kita tempel-tempel dulu bagian-bagian yang tidak mau terkena semburan dari catnya Mas Bro. Karena untuk melakukan proses airbrush ini juga membutuhkan satu kesabaran, dua ketelitian, tiga itu ya ketelatenan juga. Jadi ya kita harus benar-benar main sabar, nggak boleh kita gerusa-gerusu. Akan tetapi terkadang banyak sih customer yang tergesa-gesa atau tergopoh-gopoh, malah kita sebagai yang menggarap jadi gak tenang gitu loh Mas Bro. Jadi kita kurang inspirasi ya gara-gara itu tadi, kita dikupui, akhirnya ambiar pikiran kita Mas Bro. Jadi tolong untuk para customer, apalagi yang mau meminta motif-motif airbrush atau grafis, itu mohon untuk bersabar Mas Bro. Karena di sini sebagai painting kita juga butuh waktu buat mikir, buat ngopi, buat rokokan, buat cari inspirasinya. Kemudian juga kita ya harus bermain teliti kalau si customer meminta hasil yang bagus. Karena kalau nggak bagus pasti yang dicacat atau dibaido pasti ya si tukang paintingnya kan. Jadi ya mau nggak mau ya gimana, resiko jadi tukang painting terkadang ya berat. Ya gitulah Mas Bro. Di sini cukup sedikit sharing aja ya Mas Bro. Jadi di sini setelah penutupan daripada masking tape selesai, kemudian sini aku pakai paintbrush untuk mewarnai bagian yang sudah aku warnai sebelumnya, memakai warna putih dengan warna merah Mas Bro di bagian sisi kanan dan sisi kiri. Dan nanti aku bakalan kasih agak sedikit gradasi warna hitam seperti kayak bayangan gitu, bayangan dari grafisnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini mas bro. Hasil airbrush dari motor Ninja Drag dengan motif ya seperti ini. Ada 354, saya pakai bintang seperti Nicky Hayden nama bro. Dan di sini kita kasih permintaan customer tulisan Kowar yaitu bengkelnya, dan ini Al Mansurin pemilik owner daripada Ninja ini. Dan di sini untuk clear coat saya pakai clear coat dari Auto Glow untuk lapisan pertama mas bro. Akan tetapi di sini menjadi trouble-nya mas bro. Di saat saya melakukan pengekliran di 2 lapis, alhasil kompresor jebol, dan udah saya videokan di TikTok dan itu rame mas bro, rame banget sampai FYP lah.
di TikTokku itu. Jadi di sini sebelumnya belum kelar sih proyekan ini, cuman karena tergesa-gesa buat disetting, buat nyeting mesin, jadi alhasil ya udah aku tanggung jawab. Setelah setting selesai, semuanya selesai, nanti aku bakalan lakukan flow code lagi untuk garapan ini Mas Bro, karena yang aku mau adalah hasil yang terbaik untuk customerku. Jadi nggak masalah lah meskipun nanti jangka waktunya itu 5 bulan atau 6 bulan, itu nggak masalah. Dan nanti pasti saya videokan kok, karena sebenarnya video ini atau project ini sudah lama, sebelum lebaran kemarin Mas Bro, proyekan ini. Cuman aku belum sempat buat edit video, dan baru sempat edit video itu hari ini. Jadi sebenarnya udah dikasih ke aku lagi proyekan ini atau body ini, dan sudah saya lakukan flow code, dan nanti saya bakalan kasih videonya flow code dari Ninja yang sudah 6 bulan ini Mas Bro. Jadi gimana hasilnya setelah project 6 bulan, terkena bensin, terkena oli, terkena cap-capan, apakah masih aman untuk di flow code? Saksikan aja dan tunggu aja di video ku selanjutnya Mas Bro, tentang flow code dari media Ninja ini Mas Bro. Dan di sini aku bener-bener cuman sharing, bukan untuk gimana ya, bukan untuk memberikan tutorial, enggak, cuman sharing aja di sini. Dan ini hasil setengah Mas Bro, hasil setengah jadi lah hitungannya, karena kan tadi kompresor trouble ya, hasilnya gini, kulitan jeruknya kasar banget, bener-bener kasar. Sebenarnya bisa dipoles, cuman menurutku kurang lah. Kalau dipoles pasti bakalan kurang tebal dagingnya, karena hanya cuman 2 lapis ini Mas Bro. Lah, kelihatan sendiri kan hasil dari tekstur kulit jeruknya parah, kasar banget. Jadi cukup sekian dulu video sharing kali ini Mas Bro, dan nantikan di video selanjutnya untuk flow code dengan jarak 7 bulan. Apakah aman, apakah tidak, silahkan simak aja di video selanjutnya Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.